ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଦେଖ ବାଇବଲ ଶୁଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା Halleluja. itu nitintilumte manranchi abransanapsele ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା आपण घरात सिंगांडा कोले पे आगान ले पे ना पाव करता रे बोते साकर बपले पुत्तल बपले नंबर ले लो परमेश्वर तो मंगल देखंतु आले यार पूरे आजादी के कोलंगले कितुमान दम ना देलंगले विभिन्न प्रकार सरकार ने बेसरकार ने बारा देबे आले रांगा जाके भी अंगिले निदानिले सा बायरा गनालम माने पनुती माने गुणी गारिणी माने एमान हमकु देखि नमस्कार करछुंती आके नमस्कार हालेलुया तुमन आसनितिया सेति पई एति मध्यरे मनरान बगा कनान कनान देलेन देन परमेश्वर जेते बेले आमे प्रार्थना करियो प्रार्थना करिबा सेते बेले आम मानकर प्रार्थना परमेश्वर सुनंती या होची ईश्वरकर मंगल दान नाही देखते बेले ओके बारो के सोरान बात के न लाइबा जोडा कहले 116 3 लेना हां के न ला Karnjilan aludan dongyen age geri kinolan anusudan dongyen nyen karan do danuka lingan dekure आजा बिना ईश्वर को मंगल दान देबी दाऊदंकर जीवन जेते चिंता करिबो आनी कपी जुंगुर मर जोंडरा मर उरियक मारला आसिक बदन दोकमान नो कोन सिरिंग आनी लगे बानो लोदन तनी चिल गंड को रोगम गंड को ले आत्मिक को रोग थिला जागतिक को रोग थिला पाडो जन पलु लिंगम गाते तनोल बाल गंड को ले बिंदो जते बेले बिंदो सहिता 103 4 किलो लाइबा से तुमମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି सनेट पांसरिंग डाउन बिन ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ରୂପ ମୁକୁଟରେ ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି